श्री जगन्नाथ जो क्षेत्र रे जीव परमर संधान पाई थाए काक चतुर्भुज होई नीलमाधवंक शरीर रे लीन होई जानती सेई परम पावन क्षेत्र रे गोप्य होई विराजमान करिछंती स्वयं नीलमाधव। एई शंख क्षेत्र को जगी रहिछंती अष्टशंभु और अष्टशक्ति। इंद्रद्युम्न को संधान नेबाकु हब से इंद्रनील मणिमय विग्रहंकर जो प्रभुंक अपेक्षा केते वर्ष केते संवत्सर बीती जाइछि आज से मुहूर्त तांको आगरे दंडायमान से एई मानव शरीर रे प्रभुंको दर्शन करिवे। तांको प्रतिष्ठा करिबा परे आचंडाल ब्राह्मण दर्शन करि धन्य हेबे। एहाठु बड़ी पवित्र कर्म आ कौन थाई पारे। इंद्रद्युम्न विक्षिप्त और विपर्यस्त से नीलमाधवंक संधान रे निश्चय जीवे। पात्र मंत्री अमात्य केही न जानतु से एकाकी जीवे एहा ही तांकर संकल्प। मु भी आपनक संगरे जीवी महाराज। ना रानी मते एका एका ए कर्म करने को दियो। महाराज विवाह समय रे सेई प्रतिज्ञा मंत्र मने पकेबाकु मु अनुरोध करुछि। मने अच्छी रानी मम व्रतेते हृदयं ददामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु मम वाच्यमेकमनाकुशस्व प्रजापतिष्ठं निजुनक्तु मह्यम। अग्नि को साक्षी रखी आमे प्रतिज्ञा करिथिले आपणकर व्रत मोर व्रत आपणकर चिंता मोर चिंता आपणकर वाक्य मोर वाक्य। कारण प्रजापति स्वामी स्त्री हिसाब रे आमको एकत्र करिछंती। कुहंतु महाराज मते छाड़ी आपण कोन एका एका चली जिबे? सारा भारत वर्ष को प्रदक्षिण करिबा तम पाई कष्टकर होई पड़ियो रानी। जेते कष्ट हो किंतु सांगरे नेबा पाई मते मना करंतु नहीं महाराज। चाली चाली पाद थकी पड़िले कि आपणकर पद सेवा करिबो। झुंटी पड़ी पाद रक्ताक्त हेले किए पादरु रक्त पोछि दब। थकी पड़िले कहा कोड़रे सोई आपण श्रम लाघव करिवे। ता छड़ा खरा वर्षा शीत काकर सही आपण जेतेबेले घोरी बुलुथिबे सेतेबेले मु केमिति ए राजप्रसादर तुली तल्प सजिया उपरे सोई निश्चिंतरे दिन काटी पारिबे। प्रति मुहूर्त मोर उत्कंठा और आशंकार कटुथिबो। दिन राति मो पई सब समान हो जिवो। किंतु आपणक सहित थिले अंतत से दुश्चिंतारु तो मु रक्षा पाई परिबी। मु आपणको अनुरोध करूची महाराज सांगरे नेबा पई मते मना करंतुनी। महाराज महाराणीकर जय हेउ। महाराज आपणक सहित कथा हबा पई विद्यापति राजगुरु मंत्री एवं श्रेष्ठी उदयन मंत्रणा कक्षरे अपेक्षा करिसंती। महाराणी को मध्य सांगरे नेबा पई अनुरोध करिसंती। एई मात्र सभा शेष करी फेरिली। जहा कहया कथा सबु कहि सारिछि। पुणी कोन आवश्यक पड़ला से मानकर किछि कथा थिबो कहिबाकू। चलंतु महाराज मते मध्य सांगरे जिबा पई से माने अनुरोध करछंती। आसो। कौन कहवा को आछंती आपण माने? महाराज आपण सभा छाड़ी आसिला परे मु राजगुरु मंत्री एवं श्रेष्ठी निज भितरे एते समय धरी विचार विमर्श करथुलु। आमको राज्यभार समर्पण करी प्रभु नीलमाधवंक संधान रे आपण कालीठू चली जिबे एटा कोन आपणकर शेष निष्पत्ति महाराज? हाँ शेष निष्पत्ति। महाराज
ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ବୁଲିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅନେକ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଭୟ ଅଛି, ଶଠ ତସ୍କର ଏବଂ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ଉଦୟନ, ମୁଁ ତ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଉଛି, ଏପରିକି ସାଙ୍ଗରେ ଖଣ୍ଡାଟିଏ ବି ନଉନି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରଠୁ ମୋର ମନ ପ୍ରାଣ ଦେହ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୋତେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ବାହାରେ କ'ଣ? ଏଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଭିତରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଥାଇବି ମୁଁ ତ ବିପଦମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ ମହାରାଜ। ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ ଅବନ୍ତୀର ନରେଶ। ସାରା ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଅବନ୍ତୀର ସୁନାମ ଅଛି। ଆପଣ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ବିନା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତରେ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକେ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଅବନ୍ତୀର ପ୍ରଜାଗଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପହାସର ପାତ୍ର ହୋଇଯିବେନି ମହାରାଜ? ମହାରାଜ, କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ, ସେମିତି ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ। ମହାରାଜ, ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଭାଭଙ୍ଗ ପରେ ଆମେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଥିଲୁ। କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲ? ମହାରାଜ, ଆମେ 4ଟି ଦଳ କରିବୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ, ମୁଁ ଏବଂ ରାଜଗୁରୁ ଏହି 4ଟି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଆମେ ଭାରତବର୍ଷର ଚାରିଦିଗ ଭ୍ରମଣ କରି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରିବୁ। ଆଉ ସନ୍ଧାନ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବୁ। ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ମହାରାଜ, ମୁଁ ଯିବି ଉତ୍ତରାପଥ। ମୋ ସାଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ 2ଟି କର୍ମ କରିବୁ, ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ସନ୍ଧାନ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ। ଗୋଟିଏ ଦଳ ନେଇ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ଯିବି। ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣର ବହୁ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ବୁଲିଛି, ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋର ଅଛି। ମହାରାଜ, ମୁଁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଯିବି। ଆଉ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଛି ମହାରାଜ, ମୁଁ ଯିବି ପୂର୍ବକୁ। ମୋର କୌଣସି ଦଳ ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଦେହରକେ ସୃଷ୍ଟିଧର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ। ସେ ମୋର ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ। ହଁ ମହାରାଜ, ଖାଲି ବିଦ୍ୟାପତି ପଣ୍ଡିତ ନୁହନ୍ତି ମହାରାଜ, ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପାରଙ୍ଗମ। ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର କୌଶଳ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଭଲ ରୂପେ ଜଣାଅଛି ମହାରାଜ। ଆମର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତୁ ମଣିମା। ମହାରାଜ, ସବୁକିଛି ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ୟାଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଉ କିଛି ହେଇନପାରେ। କିନ୍ତୁ କେତେଦିନ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ରାଣୀ, ଅପେକ୍ଷାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ। ଉତ୍କଣ୍ଠାକୁ ମୁଁ କେତେଦିନ ମନ ତଳେ ଚାପି ରଖିବି? ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଆମକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଏହି ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ନିରାଶ ହେଇ ଫେରିଆସୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ଭାବିବେ ସେଇଆ ହିଁ ହବ। ଆମେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି କରିବୁନି। ତାହେଲେ କେବେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ? ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ କରିପାରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତିରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି, ମୁଁ ଅନୁମତି ଦେଲି। ଆଉ ବିଦ୍ୟାପତି, ସୃଷ୍ଟିଧରକୁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଦେଶ ଦେଲି। ମହାରାଜ, ଜୟ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କର ଜୟ। ରାଜାଙ୍କର ପାତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି ଏତେ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ଶେଷରେ ମୋରି ମୁଣ୍ଡରେ ନଡ଼ିଆଟା ଭାଙ୍ଗିଲ। ଏଇଟା କ'ଣ ବନ୍ଧୁତାର ପୁରସ୍କାର? ସୃଷ୍ଟିଧର, ରାଜାଙ୍କର ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ତା ଛଡ଼ା ଶ୍ରେଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଛି ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ରାସ୍ତା ସବୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ, ପାହାଡ଼, ଅରଣ୍ୟ, ନଦ ନଦୀରେ ଭରପୁର। ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ନଥିଲେ ଯାତ୍ରାଟା ବିରକ୍ତିକର ହବନି? ନିଜେ ତ ନିଆଁକୁ ଡେଇଁଲ ଡେଇଁଲ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମତେ ବି ଟାଣୁଛ। ବାଘ କି କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ପେଟରେ ଦୈବାତ ଯଦି ଆମେ ପଡ଼ିଗଲୁ, ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟିଧର ତମ ବିରକ୍ତି କାଟିବ କେମିତି? ଅତୀତରେ ତମେ ଗୋଟେ ବାଘ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ତାକୁ ପାଣି ପିଇ ଦେବାର ଘଟଣା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲ୍ଲବୀରମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଧରାଶାୟୀ କରିଛ। ସେ କଥା ମୁଁ କ'ଣ, ସାରା ଅବନ୍ତୀ ନଗର ଜାଣିଛି।
ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେଇ ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଅନୁମତି ଆଣିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା କେମିତି? ଘୋଡ଼ାରେ ନା ରଥରେ? ପବନ ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ଅଶ୍ଵ ଅଛି, ସେ କଥା ତୁମେ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣ। ଆଉ ତୁମର ବି ଗୋଟେ ଅଶ୍ଵ ଅଛି, ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ। ବହୁ ଜାଣିବାରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବିଦ୍ୟାପତି। ବହୁତ ସହଜରେ ମୁହଁରୁ ନାଁଟା ବାହାରିଯାଏ। ତମେ କ'ଣ ସତରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନ? ନ ଚାହୁଁଥିଲେ ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ମହାରାଜଙ୍କୁ କହି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି, ନହେଲେ ଏକା ଯିବି। ଆଉ ଫେରି ଆସି କହିବ ବନ୍ଧୁ ଗୁଡାକ ଭାରି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ସୁବିଧା ବେଳେ ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାନ୍ତି। ସେ ଅପବାଦ ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ବିପଦ ପଡୁ ପଛେ ଚାଲିଯିବାଟା ବହୁତ ଭଲ। ବିପଦ ବୋଲି କାହିଁ କହୁଛ ସୃଷ୍ଟିଧର? କିଏ କହିପାରିବ? ଆମ ପାଇଁ ହୁଏତ ଅନେକ ସମ୍ପଦ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆଉ ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପ୍ରଚୁର ପୁରସ୍କାରର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହଉ, ଏଇ ସବୁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଉ। ତାହେଲେ କାଲି ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଁ, କାଲି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ବୋଲି ମୁଁ ଗଣନା କରି ଜାଣିଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଁ, ତୁମେ ଯାଅ। ତାହେଲେ ଆପଣ କାଲି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ? ହଁ, କାଲି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ। ଫେରିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? এই কথা কিଏ କହିପାରିବ ମୀନାକ୍ଷୀ? ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟାଏ ନାଁ, ନୀଳମାଧବ। ତାକୁ ହିଁ ସମ୍ବଳ କରି ଭାରତ ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଖୋଜି ବୁଲିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ମହାରାଜ ଆମକୁ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଉ ବା ନ ପାଉ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଫେରିଆସି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଉଠି ଅଛି ସେ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ, ଯାହାର ବକ୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଛି ଆର୍ଯ୍ୟ, ମନ ଦୃଢ଼ ଥିଲେ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ହେଳା ନ କରୁଥିଲେ ନ ପାଇବା ପଦାର୍ଥ ବି ହାତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ମୁଁ କେବେ ଅବହେଳା କରେନି। ମନ ବି ମୋର ଦୃଢ଼ ଅଛି। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଭାବୁଛି, ଏତେ ଦିନର ଅନୁପସ୍ଥିତି ତୁମେ ସହିପାରିବ ତ? ସହିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଆପଣ ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାରି ଦଳ ଭାରତର ଚାରିଦିଗକୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ଉଦୟନ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଉତ୍ତର ପଥ ଅଭିଯାନରେ ଚାଲିଲେ। ସହିତ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ନେବା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ଏମିତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ କେତେ ନଦୀ ପର୍ବତ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ଦଳ। କେତେ ଗ୍ରାମ ନଗର ଜନପଥ ଅତିକ୍ରମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଦୂର ପରାହତ ହୋଇ ରହିଲା। ରାଜଗୁରୁ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଅନୁଚରମାନଙ୍କ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ଭ୍ରମଣରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମଧ୍ୟ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇନାହାନ୍ତି।
भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राजगुरु महाशय, राजगुरु महाशय, आज प्रभातर कार्यक्रम पुणी अनुसंधान दक्षिणावर्तर सबु देश प्रदेश तो खोजी बुलिलु कौटी नीलगिरी पर्वत कि नीलमाधव संधान मिलिलानी। वर्ष शेष होगा बसिलानी। महाराजा इंद्रद्युम्न कहिथिले वर्षक भितर संधान आनिदेबाकू। केउटा आम पाखरे बड़ समय ना आम उपरे न्यस्त होइथिबा कर्तव्य साधन। मात्र रहिला 2टी राज्य गोटिए मास भितर समाप्त हो जिवो। तापरे प्रत्यावर्तन ताहले सम्मुख गति। शास्त्र कहिछि शरीर बा पातयेत कर्मं बा साधयेत। कर्म साधन करू करू मनुष्यर शरीर जदि क्षय हो जाए ताहेले मध्य चिंता नहीं। शरीरं वा पातयेत कर्मं वा साधयेत। एई कर्म साधन करिबा पई अवंतीर महामंत्री भानु प्रताप निज अनुचर दल धरी पश्चिम को यात्रा करछंती। सह्याद्री पर्वतमाला पश्चिम पर्वत सबु अरण्य एवं पर्वतर गुंफा मन संधान करी करी वर्तमान से पश्चिम तटरे। गोटाए वर्ष शेष हवा उपर ना। हाँ, वर्षे पूर्वा को आउ मात्र 2 मास बाकी रहिला। फेरी जाई महाराज को आमे केमिति मुह देखैबा। कोठेले तो प्रभु नीलमाधव को संधान मिललानी। ठीक अछि, आउ केतोटी स्थान खोजिबाको अछि। सेतक शेष करी फेरी जिबाको पड़िबो। चल। पूर्व दिग को जाउछंती विद्यापति ओ तांका सहचर सृष्टिधर। केते नदी पर्वत केते घंच अरण्य केते नगर प्रांतर अतिक्रम करी उदय सूर्य आड़ को मुह करी अविराम गति रे चलीछंती 2 जण अश्वारोही। अरे पवन, थकी पड़लु बाबा। हेले थकी पड़ले तो चलिबनी। जेमिति हो आमको नीलमाधव संधान करने को ही पड़िबो। बाप रे बाप, शोष पानी पाक जाए कथा मु जाने, किंतु पानी जे एते दूर रे से कथा किए जानिथिला। एठू कोसे दूर रे नदी। तुमको शोष लागुथिला परा, पानी पियो। खाली मते नु ए अश्व 2टी मध्य शोष रे कातर हेलेनी। अब ताको गला बेले हमें पेई दबा। नियो पानी पियो। ओहो, बुझिलो बंधु, ए पूर्वांचल एते अगम्य बोली मोर धारणा नथिला। गोटे पर्वत चढ़िला बेलू आ गोटे पर्वत आसी आगे ठिया। चढ़ केते चढ़िबो, ओलाओ केते ओल्लेइबो। सृष्टिधर, लक्ष्य जदि निर्दिष्ट पथ जते बंधु रही पछे चलिबारे क्रांति के आसे नाही। अरे बाबा, राजकार्य योगदान करने पूर्व तमें थिल जड़े परिव्राजक। केते स्थान केते अस्थान घूरी बुलीछ, किंतु आमे आमे हेलु राजधानी लोक। राजधानी रे जन्म आ राजधानी रे मृत्यु। अवश्य राजा को प्रधान अंगरक्षी हिसाब से मते राजा को सहित अन्य जगह जीवाक पड़ी, किंतु से अत्यंत आरामदायक यात्रा थिला। एमती कटकित यात्रा नहीं। जीवा? हाँ, जीवाक तो पड़िबो। अतिबाहित हो जाउथला समय समय जी तार पदाघात केते भांगुथिला केते गढ़ुथिला
ସେହି ସମୟ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କୌତୁକରେ ମାତିଛି। ସେହି କୌତୁକର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ନୀଳମାଧବ, ସେହି ନବୀନ ଜଳଦ ଶ୍ୟାମ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ବିଶ୍ୱାବସୁ ଧନ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ, ପୁଣି ଲେଖା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଏକ କାହାଣୀ, ପୁଣି ପ୍ଳାବିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଏକ ଦର୍ଶନ, ଏକ ନୂତନ ଅଭ୍ୟୁଦୟ, ଯାହାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛନ୍ତି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବର୍ଷେ ପୂରିବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଫେରିଲେନି। ମହାରାଜ, କଥାରେ ଅଛି ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି। ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବି ମତେ ଲାଗୁଛି କେହି ନା କେହି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ନେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବେ। ରାଣୀ, ତମେ କଣ ମୋ ପରି ଅସ୍ଥିର ହେଇ ଉଠୁନ? ଅପେକ୍ଷାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ଅସ୍ଥିର କରେ ମହାରାଜ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସବୁ ଚଞ୍ଚଳ ଶେଷ ହେଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଯେମିତି ଶେଷ ହଉନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ମନେ ହେଉଛି ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଅସ୍ତ ଯିବେନି। ରାତି ହେଲେ ମନେ ହେଉଛି ଯେମିତି ରାତି ଆଉ କେବେ ବି ପାଇବନି। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମୁଁ କେବେ ବି ପାଇନି, ହେଲେ ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତା ଯେମିତି ମୋ ସମସ୍ତ କର୍ମମୟ ଦିନ ଆଉ ବିଶ୍ରାମର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଇଛି। ସେଇ ତ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ମହାରାଜ, ଯିଏ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହେଁ। ଯିଏ ଯେତେ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ହୁଏ ଭଗବାନ ସେତେ ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି। ମହାରାଜ ମହାରାଣୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମହାରାଜ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରୁ ଫେରି ରାଜଗୁରୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣା କକ୍ଷରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦିଅ, ମୁଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସୁଛି। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ରାଣୀ, କାହିଁକି ମୋ ମନ ହଠାତ୍ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠୁଛି? କାହିଁକି ମୋ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବେଳିତ ହେଇ ଉଠୁଛି? ସେମାନେ କଣ କିଛି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି? ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆସୁଛି ରାଣୀ। ହେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ, ଅବନ୍ତୀ ଅଧିପତି ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ରାଜଗୁରୁ ମହାଶୟ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ଉଦୟନ, ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ବହନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମୋର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯିବା ପରଠାରୁ ମୁଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିସାରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବି। ବିଗ୍ରହ ଆଣି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ସ୍ଥାପନ କରିବି। 16 ଉପଚାରରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବି। ସେ ମନ୍ଦିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥପତିରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ଦିର ହେବ। ଆଗାମୀ ଯୁଗମାନଙ୍କରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନୀରବ କାହିଁକି? କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ରାଜଗୁରୁ ମହାଶୟ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, କିଛି କୁହନ୍ତୁ ରାଜଗୁରୁ ମହାଶୟ।
कौन कहबी महाराज आपणक उत्कंठा को प्रशमित कलापरी कौन सी शुभ संवाद मु आनीपारे आपण दक्षिण जाइथिले ना? हाँ महाराज मु समग्र दक्षिणावर्त परिक्रमा करिछि। विंध्याचलर पाददेशर कुमारिका पर्यंत मु घूरी बुलिछि। कृष्णा गोदावरी कावेरी इत्यादि नदी मानकर अववाहिकारे मु अनुसंधान करिछि, किंतु कोउठी हेले नीलमाधवଙ୍କ नाम पर्यंत मु शुणिबाकु पाइलिनी। मते क्षमा करंतु। महामंत्री महाराज पश्चिम सागर तटदेशरू सह्याद्रीर पार्वत्य अंचल कौन स्थान भी मु छाड़ी देनी। एपरिक सबु मंदिर मु दर्शन करिछि, किंतु नीलमाधवंकर दर्शन पाइनी। आउ आपणक मुखमंडलरू आपणक अपारगतार कहानी मु स्पष्ट पढ़ी पारुछि। श्रेष्ठी उदयन महाराज समस्त उत्तराखंड मो नखदर्पण वर्ष वर्ष धरी उत्तरा देश मानकरे मु वाणिज्य करी आसीछि। एपरिक हिमालय पाददेश पर्यंत मोर गति। आपणक आदेश अनुसार मु समस्त देश बुलिछि। एपरिक जो देश रे मोर वाणिज्य नाही से देश मानकरे मु अनुसंधान करिछि, किंतु नीलमाधवଙ୍କ नामर उच्चारण सुधा कोठी सुनिबाकु पाइनी। शेषरे निराश होई फेरी आसीछि। फेरी आछती आपण माने समस्ते फेरी आछती आ सागरे बहन करे आछती निराशा आ हताशार वार्ता। अथच एठी वर्षक तले आपण माने आस्फालन करी कहितिले जेमिति हो नीलमाधव संधान नहीं फेरिबे। आपण मानकु भरोसा करी मु अजथारे गोटाए वर्ष नष्ट कली ना। एणिकी मु काहारी उपरे भरोसा करिबिनी। जहा करबाक हब मते ही करबाक पड़िबो। जानतो जानतो आपण माने। हे प्रभु नीलमाधव शुणिछि भगवान भक्तर बारंबार धैर्य परीक्षा करती। मो परीक्षार कौन शेष हेनी प्रभु? काहेकि शेष हेबनी? किए कहिला शेष हेबनी? आपण भांगी पड़ंतु नाही महाराज। विद्यापति एपर्यंत फेरी नाहांती। पूर्व दिगर कौन से संवाद हमको मिली नाही। मिलिबनी महाराज सेठू भी किसी शुभ संवाद मिलिबनी। राजगुरु महामंत्री आ श्रेष्ठी परी विद्यापति भी खाली हाथ में फेरी आसबे। आउ मते सांत्वना दियनी रानी। सांत्वनार सबु भाषा मु शुणी सारी। हताशारे जीवन बितेइबा अपेक्षा आत्मघाती हवा श्रेयस्कर। ये कौन कहते महाराज? हाँ रानी तमें कौन बुझी पारुन? प्रभु नीलमाधव मो सागरे छलना करछंती। मनीष छलना करे महाराज, देवता नुहंती। विद्यापति फेरिबा पर्यंत अपेक्षा करंतु। से जदि विफल ही फेरंती ताहले आपण एका काईकी? आमे दुई जण जाक गंगारे आत्मविसर्जन देबा। रानी मो अंतर भितर किए जमते कहूची खोज खोज। मन चैतन्य सबू एकाठी करे खोज, निश्चय पाइब। मोर विश्वास विद्यापति निश्चय सफल हेबे।
कौन है पछर गले जे कौन करबी तम भलिया उत्साह मोर आउ नाही सेमिति कुहनी सृष्टिधर आमे दुई जन सहयात्री नीलमाधव संधान मिलिले तार पुण्यफल किंबा महाराज प्रशंसा केवल मते प्राप्त हबनी बुझिल बंधु प्रभु नीलमाधव संधान एबे मो मन रे जुटुनी आउ तम मन को कौन जुटुची जलर संधान करबा शोषरे मो तंटी सुखी गलानी पाटी सब अठा अठा लगिलानी सकाळु एपर्यंत आमे एते बाटो आसिलेनी नदी टी कि पुष्करणी टीर संधान आमे पाइलेनी मिलिजिबो एई पाखाकरे निश्चय कोटी ग्राम थिबो मते तो लागुची आउ अल्प समय पर मोर कथा कहबार शक्ति मध्य सरीजिबो भरोसा हराओनी प्रभु नीलमाधव निश्चय हमर सहाबे चलो प्रभु आज आपण मस्तकरू कहीं फूल खसी पड़ा मु जानी मु बा कि छार लोक आपण तो सर्वव्यापी सर्वनियंता आपणकर उद्देश्य बुझा मो पक्षे संभव नुह प्रभु हाँ जो कारण ये फूल खसु पछे या द्वारा जे किसी मंगलमय घटनार सूत्रपात हम से कथा मु बुझी पारुची प्रभु आपण को इच्छा ही पूर्ण हो मंगलमय कुह मजेमा देई सियाड़े धाईमा मते बसई उठे दौना धाईमा जेमिति तू भी सेमिति गोटे कथा को गंठी करी धरी थिबो सकाळ तू मो संगे लागिचु जे मोटे छाड़ीबा को नै मल्ला एइटा को नुआ कथा म तमको 16 पुरी 17 चलिलानी सबर जाति बोली सिना बाछ विचार नाही आउ अन्य को जाति हेतिले एते बेल को केइटा छुआरा मा हेई सरंतणी जा धाईमा को कहि दबो मु बाहाबिनी मोटे मन थिबो कि इस मो मन कथा जेमिति तू पढ़ी देछु पिलाटी दिनरो मु तुम सहित खेली बुली आसुची तम कथा मु जानि पारिबिनी त आउ के जानिबो कहिलो जानिचु जदी जाउनु धाईमा को कहि दबो मते काई पचारचु धाईमा कहुथिले मंत्री पुओ आउ सेनापति पुओ दुई जण जाक अनेई बसिछंती ता छडा एथर धनुबाण विद्या रे जे राजांक ठारू पुरस्कार पाइला सिए भी अनेई बसिची ताहले सुन से तीन जण जाकन को कहि दे एका तरे बर विषय आसीबे भल कथाटिए जेमा देई कहिलो तीन जण जाकन को तीनिटा खंडा धरै दबा आउ शर्त रखिबा जिए सेई खंडा युद्ध रे जितिबो सिए आम जेमा देई को हातरु बरणमाला पिंधिबो कुसुम सोसरी थिबा लोक सिना नई पानी पीले सोस मेंटिबो दरिया पानी पीले कोन सोस मेंटिबो ओ बुझिली कोन बुझिलु कहलु बुझिली ए तीन जण भितरु तमर केही पसंद नुह आउ केही तो तम आखिरे पड़िबा कथा नुह आमर ए सबर राज्य को बाहर लोक तो केही आसंतिनी एमिति किए आखिरे पड़िला जे पड़ी नहीं बोली कोन पड़िबनी बुझिल जेमा देई तमे जो बुद्धि धरिलनी धाई माँ भली बुढ़ी हेई एई तो महाराजा नीलमाधव को पूजा सारी फेरिलेनी चल चल जीवा ओसरे पहुंचला मात्रे मते खोजा पड़िबो हाँ चलो चलो चल चल हेले जेमा देई हां नई कूल को आसिले सिना काहारी शोष मेंटिलानी हो चल चल मते तेने खोजा पड़िबनी चल चल ललिता ललिता कौन हैला बाबा ने माँ ए फूलटी को साइती रखिथिबु आज ठाकुर मुंडरू ए फूलटी पूजा करू करू खसी पड़ला मु बहुत थर प्रमाण पाइछि प्रभु प्रसन्न हेले तांको मुंडरू एमिति फूल खसे प्रभु नीलमाधव तो तम उपरे सब बेले प्रसन्न बाबा तथापि ए फूलटी को पूजा करू करू खसी पड़ला
एथिरे किछि तात्पर्य अछि रे माँ से सब सिना वर्तमान जना पड़ुनी हेले समय आसिले ठीक जना पड़िबो जा माँ तो कामरे जा हौ बाबा। मणिमा सुकुमारी कौन किछि कहबू मो विषय रे किछि नुहे से कथा तो मु जानी नहीं तोर इच्छा अनिच्छा आशा आकांक्षा सबू को माଳ भଳି गुंथि तू तो ललिता बेकरे पिंधेई दे सारीछु रानी काहे किछि मरिबा आगुरु अति स्नेह करिबा ना रे तते एत बड़ दंड देई गला सेटा एपर्यंत मो धारणा बाहरे छाड़ से कथा कौन कयो कसचु कह मोर एकमात्र चिंता ए पर्यंत ता बाहाघर कथा आपण चिंता भी करि नाहंती काहे करिवी मोर मो परिवारर आ मो जातिर सबु दायित्व तो मो प्रभु नीलमाधव को पाद तले समर्पण कर देइची तथापि बापार कर्तव्य तो पालन करने को पड़िबो। सुन माँ ललिता तोरी पाखरे बड़ हेची तू ता मन कथा निश्चय बुझिथिबु मोर विश्वास प्रभु नीलमाधव ठीक समय ता पई उपयुक्त पात्रर संधान करिवे। ए पृथ्वी रे जीवजंतु मानव समाज समस्तଙ୍କର ଅମାବଶୋଷ ଅନେକ କ୍ଷୁଧା ସେ ସବୁକୁ ମତେ ହିଁ ନିବାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। जगतर नाथ जगन्नाथ बिंदु ठारु सिंधु तुमे सर्वव्याप्त आपना इच्छारे अधा गढ़ा होई बसी अछाहे नीलाद्रि गोसाई भावरे प्रकाश